ମୁଁ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ୍ ନେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମୋଶନ ପଢୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମୋଶନ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡିକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତଳେ ରହିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ଟାକୁ ମାରୁଛି ସେ ସିକ୍ସର ହଉଛି, କିମ୍ବା ଫୁଟବଲର ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ଟାକୁ ମାରୁଛି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରୁ ନେଇକି ବଲ୍ ପକେଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଭିତରେ ଆମେ ଗଲେ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଆସମ୍ପସନ ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଏୟାର ଫ୍ରିକ୍ସନ ଏଠି ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ହବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଦେଖିବା Vx ମାନେ ଭେଲୋସିଟି ଆଣ୍ଡ Vy ଆର୍ ଦ ଟୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡିଟାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ହାଇଟରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛେ, ତଳକୁ ଫୋପାଡୁଛେ, ଆ ଭିତରେ ଦିଟା ଭେଲୋସିଟି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଯାଉଛି କଣ ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ଯାଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ସିଧା ଗଲା ମାନେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ହେଇଗଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଗ୍ରାଭିଟି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ଆସି ତଳକୁ ପଡୁଛି, ମାନେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ ରେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟରେ ଆର ଯଦି ଭେଲୋସିଟି ବାହାର କରିବା, ଆ ଭିତରେ ଦିଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ରହିବ। ଗୋଟେ ହେଲା Vx ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ Vy ହେଲା ୱାଇ ଆକ୍ସିସ ପାଇଁ। ତ ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଭେଲୋସିଟି ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ horizontal projection and equation, horizontal velocity ଆମେ u ନେଲେ, which remains constant if we ignore the air resistance। ଏୟାର ର ଫ୍ରିକ୍ସନ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ତ horizontal velocity u ଟା ସବୁବେଳେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। vertical velocity which goes on increasing due to the gravity। vertical velocity ତ vertically ଯେ ପଡିବ, ଓକେ, ତ ସେ ବଲ୍ ଟା କଣ କଲା, ଉପରକୁ ଗଲା ଉପରକୁ ଗଲା ଉପରକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ହାଇଟରେ କଣ ଆସିବ, ତଳକୁ ଖସିବ। ଓକେ, ତ ବଲ୍ ଟା କଣ ଯାଉଛି, ଉପରେ ଉପରେ ରହିଯାଉଛି କି, ଆମେ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ କୁ ଯିବ, ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ ର ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବ। ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଭେଲୋସିଟି ଆଟ୍ ଓ ଇଜ ଜିରୋ, ମାନେ ଅରିଜିନ ପାଖରେ ଜିରୋ ରହିବ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମୋଶନ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ କଭର ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଭେଲୋସିଟି ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଟିକାଲ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଭର୍ଟିକାଲ ଭେଲୋସିଟି। ମାନେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫୋପାଡୁଛେ, ଭର୍ଟିକାଲ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଭେଲୋସିଟି ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥ୍ରୋ କରୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଦଉଛେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଭଳିଆ ରହିଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାହାକୁ ଥ୍ରୋ କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଦିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ। ଓକେ, ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ରହିବ, ଏଇଟା ରହିଲା ମଝିରେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଆ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ପାଥ ଅଫ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ଏଇ ଯେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଢିଥିଲେ ପାଥ ଅଫ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ବା ଯୋଉ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଟାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ହାଇଟ ରେ ଫୋପାଡୁଛେ, ତାର ପାଥ ଟା କଣ ରହିବ। ତ ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ଆମେ ୟୁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ରେ ଏମିତି ବଡିଟା ଯିବ, ତ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ରେ ଆମେ ୟୁ ନେଲେ। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ରେ ୟୁ ନେଲେ, ତ ମୋଶନ ଏଲୋଙ୍ଗ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ଆମେ ଆର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ, ଏସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୟୁଟି ପ୍ଲସ ହାଫ ଟି ସ୍କୋୟାର। ଏଟା ପ୍ରୁଫ ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ଏସ୍ ଟା କଣ ରହିଲା ନା ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ପାଇଁ ଏସ୍ ଟା ହଉଛି କଣ, ଏସ୍ ଟା କଣ ରହିବ, ଆରେ ଏସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୟୁଟି ପ୍ଲସ ହାଫ ଟି ସ୍କୋୟାର। କଣ ଏସ୍ ଟା କଣ ରହିବ, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ପାଇଁ କଣ ରହିବ, ଏକ୍ସ ରହିଲା। ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ପାଇଁ ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି କଣ ରହିଲା, ୟୁ ଏକ୍ସ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଟାଇମ ଟା ରହିଲା ଟି ହାଫ ଏ ଟି ସ୍କୋୟାର। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ କନସିଡର କରୁଛେ, ତ ଏକ୍ସ ଟା କଣ ରହିବ, ଜିରୋ ରହିବ। ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଲରେସନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଲରେସନ ରହିବ ନାହିଁ। এটা অলওয়েজ କଣ ଆସିବ, ଜିରୋ ଆସିବ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ରେ। ଆଖି ବୁଝିକି ଏକ୍ସ ଟା ଯଦି ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଟର୍ମ ଟା କଣ ହେଇଗଲା, ତମର ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ଏ ଟର୍ମ ଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ଏ ଟର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିଗଲାନି? ଏକ୍ସ ଟା ଆକ୍ସିଲରେସନ ଅନ୍ ଦ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ସବୁବେଳେ ଜିରୋ ରହିବ। ୱାଇ ଆକ୍ସିସ ରେ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ବଲ୍ ଟା
ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଦେନ୍ y axis କୁ ଆସୁଛି ସେଠି ତମର ଗ୍ରାଭିଟି କାମ କରୁଛି ସେଠି ଆକ୍ସେଲରେସନ କଣ ଆସିବ ଗ୍ରାଭିଟି g ରହିବ କିନ୍ତୁ x axis ରେ କିଛି ରହୁଛି କି x axis ରେ ଆମେ ଥ୍ରୋ କରୁଛୁ ତାର ଆକ୍ସେଲରେସନ କଣ ରହିବ y axis ଆକ୍ସେଲରେସନ ରହିବ ଆଉ କୋ ଆକ୍ସେଲରେସନ ରହିବ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଉଛି ତାପରେ ତଳକୁ ଖସଉଛି ତେଣୁ ସେଠି ଆକ୍ସେଲରେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ରହିବ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଏଠି x ଟା କଣ ହେଇଗଲା 0 ହେଇଗଲା ତ 0 ଟା ଯାହା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାହବ କଣ ହେଇଗଲା 0 ହେଲା ମୋବାଇଲ ତ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ux ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି u ନିଆଯାଇଛି ତ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ut ତ t ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କଣ ଆସିବ x ବାଇ u ବୁଝିଲା ତ t ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ x ବାଇ u ସେମିତି ମୋଶନ ଏଲଙ୍ଗ y axis y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ମାନେ ut ପ୍ଲସ ହାଫ at ସ୍କୋୟାର ओके तो ut एठी इनिशियल वेलोसिटी किछि नाही कारण हम x एक्सिस रे कोन करजे x एक्सिस रे हम इनिशियल वेलोसिटी देई दैछे तो जेहेतु x एक्सिस रे हम इनिशियल वेलोसिटी देई दैछे y एक्सिस रे किछि इनिशियल वेलोसिटी नाही तो ऑलरेडी तो x एक्सिस रे इनिशियल वेलोसिटी अछि मो रही की बिल्डिंग ऊपर फोपाडी दैछे एबे जहा फाइनल वेलोसिटी आसीबो तेरो इनिशियल वेलोसिटी जेहेतु नाही तो एठी u टा कोन हे गला 0 हे गला तो एठी फर्स्ट टर्म टा कोन हे जिवो 0 हे गला तो जेमती कही y एक्सिस रे एटा कौन हम एक्सेलरेशन कौन हम ग्रेविटी तो g देन t स्क्वायर तो y एक्सिस रे केते आसला ना y इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर y इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर अरे बुझी पाउछि नै तो t रो वैल्यू केते पड़िबो x बाय u तो कोन आसला हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर तो एठी मु कोन कली y इज इक्वल्स टू g बाय 2u स्क्वायर नियाला g बाय ये जो 2u स्क्वायर को एकाठी कर देली x स्क्वायर को हम बाहर कर देली तो x टा कोन होची y एक्सिस रे से कहा ऊपर डिपेंड करिवो केते डिस्टेंस से कवर करला x एक्सिस रे तो एटा को जदी मु कांस्टेंट नै जीबी तो वो g बाय 2u स्क्वायर टा आमे गोटे कांस्टेंट बोली नेले ओके जदी कांस्टेंट बोली नौचे ताले कोन y इज इक्वल्स टू k टा हला कांस्टेंट k x स्क्वायर तो ये जो इक्वेशन टाको हम कहि परिबा दिस इज द पाथ इज पैराबोलिक पैराबोलिक अर्थ होची कोन बॉल टा फोपाले एटा ए पाथ टाको पैराबोलिक पाथ बोली कहै जिवो एटा होची पैराबोला रो इक्वेशन चला तो ये जे हमें कवर कर दिले तो ये इक्वेशन हमें पाइले सो दिस इज an equation of parabola which is symmetrical about the y axis तो y axis रे symmetric रहिबो hence the path of horizontal projectile is parabola तो जो ता पाथ ता रहिबो से पाथ ता कोन रहउची पैराबोलिक रहउची सीधा जाउनी से कोन जाउची तळकू पडुची सेटा पैराबोलिक पाथ बोली कहै ओके ए पॉइंट ता खाली लिखो आर कर लास्ट पॉइंट ता खाली लिखो एटा लिखि दे जे फार्मूला रो प्रूफ तो मु करि दिथि प्रीवियस क्लास रे चला
तो गोटे इक्वेशन तुम कौन पाइल y इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला रो फॉर्मूला में पाइले y इज इक्वल्स टू g बाय 2u स्क्वायर x into x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू मन रखो y इज इक्वल्स टू g बाय 2u स्क्वायर into x स्क्वायर y is equals to g by 2u square into x square এটা হচ্ছে ইকুয়েশন অফ প্যারাবোলা বা ইকুয়েশন অফ ট্রাজেক্টরি পাথ অফ ট্রাজেক্টরি বলি কুহাଯିବ ଏବେ ଆସିବା টাইম অফ ফ্লাইট का କୁହାଯିବ the time of flight is the total time for which the projectile is in flight okay the time of flight is the total time for which projectile is in the flight মানে ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଲ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡୁଛି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଟଚ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଟାଇମ କଭର କଲା ବା କେତେ ସମୟ ସେ କଣ ହାୱାରେ ରହିଲା ଓକେ ମୁଁ ବଲ୍ ଟା ଫୋପାଡିଲି ମୋ ହାତରୁ ଯିବା ସହିତ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ବଲ୍ ଟାକୁ ଛାଡିଲି ଅପ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଟଚ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ସେ କଭର କଲା ସେଟାକୁ ଟାଇମ ଅଫ ଫ୍ଲାଇଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଫ୍ଲାଇଟ ଇଜ ଦ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଫର ହ୍ୱିଚ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଇଜ ଇନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ ମୋଡ ରହିବ ଫ୍ଲାଇଟ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟରେ ମୁଁ ଗଲି ତ କେତେ ସମୟ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ରହିଲା ତା ଫର୍ମୁଲା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ହାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଭିଟି ଉପରେ କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ କେତେ ଜୋରରେ ବଲ୍ ଟାକୁ ଫୋପାଡିଲି ସେଇଟା ଏଠି ନାହିଁ କେତେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଏଠି କିଛି ରହିଲାନି ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହାଇଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହାଇଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେନ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ଭେଲୋସିଟି ସହିତ ଟାଇମ ଅଫ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କାମ କରୁନାହିଁ ଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ତ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଏ ଇକ୍ୱେସନ କହୁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ବସ୍ତୁ ତମେ ନିଅ ଯେକୌଣସି ଓଜନ ହେଇଥାଉ ଯଦି ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଆମେ ଫୋପାଡିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଫ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିବେ ସେ ଦିଟାଙ୍କର ଟାଇମ ଅଫ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟା ସମାନ ରହିବ ବୁଝି ହଉଛି এই क्वेश्चन ଏଇଟା ଆମକୁ ବତାଉଛି ତ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୁଫ ଆଗ ଦେଖିବା ତ ଟାଇମ ଅଫ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଉପରେ ମାନେ ବଲ୍ ଟାକୁ ଫୋପାଡିବା ତେଣୁ ଏଇ ହାଇଟ୍ ଟାକୁ ଆମେ କଣ ନେଲେ ଏଚ୍ ବୋଲି ନେଲେ ବୁଝିଲା ଭଲସେ ବୁଝ ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ଏଇଟା ରହିଲା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ତ ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଦେଲେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ରେ ୟୁ ଦିଆହେଲା ଓକେ ତ ଇଫ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी होची टाइम ऑफ फ्लाइट माने गोटे समय पर जेतले बॉल टाको मु फोपाडीबी किछि समय पर से तो ग्राउंड को आसीबो ना तो टोटल टाइम टा से केते नेला टाइम ऑफ फ्लाइट से तो एतिकी टाइम ऑफ फ्लाइट टा कवर कला परे बॉल टा से ग्राउंड रे पहुंचीबो बुझी होची नै तो टोटल टाइम टेकन से केते नेला बॉल टा तळु को आसीया पे टोटल टाइम केते नेला ना जेतिकी समय से शून्य रे तो टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी तो कैपिटल टी था कौन टाइम ऑफ फ्लाइट टी टा हला टाइम तो टाइम टेकन केते निया हला टाइम ऑफ फ्लाइट से तो समान निया हला बुझेला कि नहीं ये पॉइंट टा तापर कहूची देन y इज इक्वल्स टू h ये जो हाइट टा y एक्सिस टा केते निया हला h सहित समान हाइट सहित समान y इज इक्वल्स टू h देन हमें फार्मूला पकेइबा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर ओके तो फर्स्ट टा पे बाहर करतले तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर तो एठी हमें को एक्सिस रे बाहर करछे मोशन एलो y एक्सिस पे बाहर करछे टाइम ऑफ फ्लाइट का दर बाहरियो y एक्सिस रे ना एटा होची कोन हमें डिस्टेंस ता बाहर करे प्रथम टाइम पीरियड बाहर करे एटा होची कोन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी x एक्सिस रे बाहर करले माने से केते बाट गला ता पाथ रा केते गला तेनो x एक्सिस एबे टाइम ऑफ फ्लाइट बाहर करबा माने ग्राउंड को आसीबो x एक्सिस केते से कवर कला तेनो कोन आसीला हमें y एक्सिस रे आपको बाहर करियो तो y एक्सिस रे एक्सेलरेशन कोन आसीबो g एक्सेलरेशन y एक्सिस रे g आसीबो x एक्सिस रे कोन आसीबो x एक्सिस रे 0 आसीबो y एक्सिस रे ग्रेविटी आसीबो तो इनिशियल वेलोसिटी केते हे जिवो इनिशियल वेलोसिटी केते हे जिवो y एक्सिस रे 0 हे जिवो तेनो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर तो u ता कोन आसीबो y एक्सिस रे uy t हाफ ay t स्क्वायर तो एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस देन t स्क्वायर तो जेहेतु एठी इनिशियल वेलोसिटी किछि नाही तेनो एटा ए टर्म ता कहि गला 0 हो गला आ बचिला कोन ना हाफ ay t स्क्वायर तो ay रे कोन पड़ला g टाइम ता कोन का से समान हो टाइम पीरियड से समान हो टाइम ऑफ फ्लाइट से समान हो तो केते हला हाफ gt स्क्वायर
ତା ଭିତରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ନା t ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଟା କଣ ଆସିଲା h ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା ତ 2h ବାଇ g ର ରୁଟ୍ ଓଭର ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଟାଇମ ଅଫ ଫ୍ଲାଇଟ ର ଡେରିଭେସନ ଟା ବୁଝିହେଲା ଲେଖିନି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆର ଡେରିଭେସନ ଟା କର ବୁଝି ହଉଛି ତ କିଛି କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ବୁଝିବାରେ ଏ ବୁଝିପାରୁଛୁ
देखो, तो इन horizontal projection the time taken projectile to reach the ground is independent of the initial velocity. Okay, in horizontal projection रे time taken by the projectile to reach the ground को ball ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବା ବଡିଟା ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ କାହା ଉପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବ ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଟାଇମ ଅଫ ଫ୍ଲାଇଟ ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଭିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ବା ଭେଲୋସିଟିର କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବ ତମେ କେତେ ବି ଭେଲୋସିଟି ଦିଅ ଆମର ହାଇଟ୍ ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ବୁଝିଗଲା of the projection but depends upon the height of the location କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ହାଇଟ୍ ଅଫ ଦ ଲୋକେସନ ଫ୍ରମ ହୋୟାର ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଇଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ କୋଉ ହାଇଟ୍ ରେ ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ କରୁଛ ବା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଟା ରହୁଛି ଇଫ ଦ ଟୁ ବଡି ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାସେସ୍ ଦିଟା ବଡି ଯଦି ତାର ମାସ୍ ଅଲଗା ହବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ଫ୍ରମ ଦ ସେମ୍ ଭର୍ଟିକାଲ ହାଇଟ୍ ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ତାକୁ ପକେଇବା ସେମ୍ ଭର୍ଟିକାଲ ହାଇଟ୍ ରୁ ଦେ ରିଚ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ତାହେଲେ ସେ ଦିଟା ବଡି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିନି
ହେଲା ଗ୍ରାଭିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହାଇଟ୍ ଉପରେ ମାନେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖ କିଛି ଜିନିଷ ଏଟା ଆସମ୍ପସନ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ତୁ କହିବୁ ଯୋଉ ଦିଟା ବଡି if two body of different masses projected horizontal ଆଚ୍ଛା ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ବଡି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ମୁଁ 16 ଲୁହା ନେବି କି ପଡିବ ବୁଝିପାରୁଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଧର ଦିଟା ବଡି ଲୁହା ଦିଟା ନେବି if two body of different mass କିନ୍ତୁ ମାସ୍ ଅଲଗା ରହିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସି ତଳେ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆସିବା ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ରେଞ୍ଜ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ବଡିଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡୁଛେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆକି ଫୋପାଡିଲେ ସେ କେତେ ଦୂର ସେ ବଡିଟା ଗଲା ବୁଝୁଛି କେତେ ଦୂର ସେ ଗଲା ତ ଯେତେ ଦୂର ବା ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେ କଭର କରିବ ତାକୁ ଆମେ ରେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିବା ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ନେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ହାଇଟରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲେ ତାପରେ ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ରେ କିଛି ଭେଲୋସିଟି ଦେଲେ ତ ୟୁ ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୟୁ ରହିଲା ତ ସେମ୍ ଇକ୍वेସନ ପକେଇଲେ ଏସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୟୁ ଟି ପ୍ଲସ ହାଫ ଟି ସ୍କୋୟାର ଓକେ एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे केते रहइबो एक जाओ एक नंबर रे जाओ एक तो डिस्प्लेसमेंट केते रहइला एक्स एक्सिस रे एक्स रहइला इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रहइला यू एक्स तो टाइम रहइला तो एठी रहइला एक्स टी स्क्वायर एक्सेलरेशन तो एबे हमें लिखिबा एस टा हला एक्स एटा हला यू एक्स टी हाफ एक्स टी स्क्वायर बुझी हला कि नहीं अच्छा एठी गोटे कांसेप्ट देखो जेते बेले बॉडीटा गोटे डिस्टेंस माने ग्राउंड को टच करूची तो सी जो टोटल डिस्टेंस माने टोटल टाइम टेकन से कार टाइम नउची टाइम ऑफ फ्लाइट से तो समान टाइम ऑफ फ्लाइट से तो समान तो टोटल टाइम केते नउची टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट टा कंप्लीट कला परे ही से ग्राउंड रे पहुंचू बसुची रे मुंड रे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जति दिन से रहिला हला तते तेरे छात पर गोइठा मारिबी हला तू केते दूर पड़िबू केते समय पर तू पड़िबू तू जति समय शून्य रे रहइबू से पर्यंत तू बंचिजू जेतले ग्राउंड रे पड़िबू ढोग्रा फाटिबू हला तो एई भला रहिला ए जगह आसी पहुंची तो टोटल टाइम टेकन केते आसीबो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल तो एक्स एक्सिस रे तो एटा होची कोन तार रेंज माने को एक्सिस रे रहला एक्स एक्सिस माने से केते दूर गला आमे नेले कोन डिस्प्लेसमेंट टा है एक्स तो बॉडी टा एडी थिला ए जगह पहुंचला तो तार डिस्प्लेसमेंट केते आसीबो आर सहित समान आसीबो तो एठी एक्स टा को कोन हे गले आमे आर बोली नै गले बुझिला कि एबे जहा जहा वैल्यू पाइले ताको पके दवा तो एक्स जगह आर पइला यू एक्स रो इनिशियल वेलोसिटी यू रहिला टी हैला कैपिटल टी एक्स टा एक्स एक्सिस रे एक्सेलरेशन 0 रहिला तेनो एटा ए पार्ट टा ओमिट रहिला तो आर इज इक्वल्स टू कोन पाइले यूटी पाइले आर इज इक्वल्स टू यूटी तो टाइम पीरियड रो फार्मूला कोन रहिला रूट ओवर ऑफ 2h by g एटा ला रेंज रो फार्मूला ठीक है सब सब इक्वेशन सहित माने जोडी कि रहछन केते इजी बुझियो छै नै अरे बुझियो कि नहीं अरे एगुडा जदि तमे माइंड रे खाली रखियो तो हाँ तो खाता रे सेटा जदि तमे रिप्रेजेंट करिवो ताले हो खाता रे जो गोला आलू रखुजो सेति बेले तम कंदमूल करके बाड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी ये जो कौन थला गजनी ओके तो ये जो रेंज रो किछि कांसेप्ट अछि देखिबा ए कांसेप्ट ता होछि कोन horizontal range is the horizontal distance traveled by the projectile during its flight तार ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट जे पर्यंत से फ्लाइट रे अछि सेतिकी समय भितरे से जति डिस्टेंस कवर करिवो सेटा को हॉरिजॉन्टल रेंज बोली कहै छै हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल
given horizontal projection depends upon the initial velocity of the projection ତମେ କେତେ ଜୋରରେ ଫୋପାଡୁ ତ ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଫୋପାଡ଼ିବି ସେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ଯିବ ବୁଝିଛୁ କି ନାଇଁ ତ ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବ and vertical height from where the projectile is projected କେତେ ହାଇଟ ରୁ ମୁଁ ପକଉଛି ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାଇଁ କେତେ ହାଇଟ ରୁ ପକଉଛି ଆଉ ଯେତେ ହାଇଟ ରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ଅଧିକ ହାଇଟ ଯିବି ସେତେ କଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିବି ତ ହାଇଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି horizontal range of a different projectile given horizontal projection from the same vertical height but with the different initial velocity will be different ତ ସେମ୍ ହାଇଟ୍ ରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ ବୁଝିହଉଛି କି ନାଇଁ ଇଏ ପକେଇବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଗୋଟେ ଯେତେ ଜୋରେ ପକେଇବ ମନ୍ଦାକିନୀ ପକେଇଲେ ସେତେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଯିବ ନା ନାଇଁ ନା ସାର୍ ମୁଁ ସୁକୁମାରିଆ ଏଇ ପଡିବ ହଁ ତ ଆମେ ଯେତେ ଜୋରରେ ପକେଇବା ତ ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ ଜୋରରେ ପକେଇବା ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ହାଇଟ୍ ଯଦି ଅଲଗା ରହିବ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କେତେ ଜୋରରେ ମୁଁ ଫୋପାଡୁଛି ଓକେ ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ହଉଛି ତାର ଡେଫିନେସନ ହେଲା
ହେଲା ଡେରିଭେସନ ହେଲା ହେଲା କଥା ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଭେଲୋସିଟି ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବଡିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଠୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଠିକି ଫୋପାଡ଼ିବା ବୁଝିହଉଛି ତ ସ୍ୱାଗତିକକୁ ଠେଲିଦେଲି ଠେଲିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପାଠ ପଡ଼ିଲାନି ତାକୁ ଠେଲିଦେଲା ଭିତରେ ତାକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଠେଲିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ବାଲାଜୀ ଆଗକୁ ପଡିବା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ନା ମଲୁ ତ ସେଠି ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଣ ମାନେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପଚରା ହବ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଣ ସେ ମଟର ଖାଇବି ତ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ତାକୁ ପଚରାଯିବ ତୁ ଭେଲୋସିଟି କେତେ କର ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚଟକଣି ମାରିକି ତୁ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଭେଲୋସିଟି ଓକେ ମାନେ ଆମେ ଏଉଠୁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଯେତିକି ସ୍ପିଡରେ ଆମକୁ ଫୋପଡା ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମଝିରୁ ପଚରା ଯିବ ନଖରା ପାଖରେ ତୋର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ହଠାତ୍ ପଚାରିବା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ତା ଭେଲୋସିଟି ଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଭେଲୋସିଟି କେମିତି ଆସିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର କଣ ଆସିଲା ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସରେ ୟୁ ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୟୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ତାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଭେଲୋସିଟିଟା ବାହାର କରିବା ହଠାତ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ଭେଲୋସିଟି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଏନି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏଠି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସରେ ସେ ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଯାଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସରେ ସେ ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଥିବ ତେଣୁ ଆର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଆସିବ ବି ଆଙ୍ଗେଲ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ କେତେ ଆସିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ cos 90 କେତେ ହେଇଯିବ ଇରେ ହେଇ cos 90 ହେଲା 0 ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା କଣ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो cos थीटा 2ab cos थीटा तो cos 90 जीरो हो गला तो 2ab cos थीटा पार्ट टा कोन गला ओमिट कर दबा कारण सेटा जीरो हो गला आ रहला कोन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर माने vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर रूट ओवर एटा तार रिजल्ट बुझिले कि नै काहे कि ताको भितर एंगल टा होची केते 90 डिग्री एबे आसीबा एलोंग x एक्सिस रे हमें कोन पाइबा एलोंग x एक्सिस रे हमर इनिशियल वेलोसिटी हमें कोन पाइले v u प्लस it तो एठी हमर कोन रहला एक्सेलरेशन x एक्सिस रे 0 रहला ता भितर हमें कोन पाइले vx u पाइले इक्वेशन नंबर 1 y एक्सिस रे vy uy प्लस ayt इनिशियल वेलोसिटी किछि नाही तेनो 0 हो गला ay टा कोन रहला g तेनो रहला gt इक्वेशन 2 तेनो v इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर रूट ओवर तो vx ର वैल्यू केते पाइले u स्क्वायर vy टा केते पाइले gt तो g स्क्वायर प्लस t स्क्वायर रूट ओवर एटा हला इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में बात करियो एट एनी इंस्टेंट प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट कौन से समय जब तार वेलोसिटी ता बात करछे ता फार्मूला हला v इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस t स्क्वायर रूट ओवर किंतु देखो जदी ये फॉर्मूला रे से कोन कहूची जे बॉडीटा तळे पड़ी जाईची एटा हमको असम्पशन नबाक पड़िबो माने हमें बुद्धि खटाय पड़िबो बॉडीटा तळे जेतला पड़ी गला माने टाइम पीरियड कवर कला परे बॉडीटा कोन आसिला तळे पड़ी गला माने कोन हबो ता पाखे किछि वेलोसिटी अछि मोर बॉडीटा को फोपाड़ देली हला माने स्वागत मारली गोइठा तापरे सांगे सांगे आ गलिनी सांगे सांगे न जाईकी काई के देखि दबो करी रात्रि रे गरी देखि मरची गंच तो रात्रि रे जाई देखि से मर जाईची ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ସେ ମରିନି ସେ ଗତି କରୁଛି ନା ମରିକି ବି ସେ ତା ଆତ୍ମା ଗତି କରୁଛି ମାନେ ସେ ତଥାପି ଘୁଷୁରୁଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହଉଛି ତ ବୁଝି ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଭି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଜି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଜି ସ୍କୋୟାର ଟି ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟାଲୁରେ ଆମେ ଯଦି ଟାଇମ ର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ଦେଇଦବା ଓକେ ୟୁ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି କିଛି ଦେଇଦବା ଟାଇମ ଟା ଧର ଆମେ ଧର 4 ସେକେଣ୍ଡ ଦବା टाइम टा जदि हमें 4 सेकंड दवा ताहाले ये किछि ना किछि वेलोसिटी रे जीवो एटे टी टा 0 होबो मैं 4 सेकंड पर पढुची 4 सेकंड पर जेतल पढुची टाइम रो वैल्यू गोटे रहला इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू रहला त v टा 0 होउची कि होउची कि 0 चिंता करो टी टा हला कोन टाइम ऑफ फ्लाइट त मु कहबी 4 सेकंड से गई कि मला जो 4 सेकंड पर सी गोटे वैल्यू से वैल्यू टा तो 0 होबनी तो 0 होबनी माने ये इक्वेशन कोन कहूची बॉडीटा तळे पड़ला पर भी कितु ता पकरे किछि वेलोसिटी अछि किंतु एटा हमको असम्पशन रे नबाक पड़ियो बा हमको बुझिया पड़ियो जे गोटे बॉडी तार टाइम ऑफ फ्लाइट टा कवर कला पर से बॉडीटा कोन हिजो मरि जेतो मतलब माने स्वागतिका सफा हेतो ହେଲା କିନ୍ତୁ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କୋଉଟା y एक्सिस ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏଗୁଡାକୁ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲା ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ इंस्टांटेनियस वेलोसिटी जदि एई पॉइंट रे हमें बाहर करिवा तार कोन हो किछि ना किछि वेलोसिटी रहइबो किंतु एई पॉइंट रे कोन हो ग्राउंड रे कोन रहइबो ग्राउंड एक्चुअली 0 रहइबो से मरि गला तो तार काम सरी रहइबो किंतु ये कहउछि जे ना किछि वेलोसिटी तार अछि फॉर्मूला तो एटा को हमको चिंता करिया पड़िबो गटे एटी बुद्धि टिके लगाया पड़िबो नले ताको भी तमे वेलोसिटी लगे दो बुझिला तो v इज द रिजल्टेंट ऑफ vx एंड vy ହେଲା लेकिन हम्म थियोरी का से
କାଲି ଆର ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଦେବି କାଲି ଆର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ା କରିବି କାଲି ମନସା ଆସିବେନି କି? କାଲି ସବୁଠୁ ବଢିଆ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ମିସ୍ କରିବନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ପଢ଼େଇଲି ହେଲା ଆର ସ୍ପେଶିଆଲ କେସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କେସେସ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ଭର୍ଟିକାଲ ସହିତ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ କରିବ ତେଣୁ tan ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ b b sin θ a plus b cos θ ତ b sin θ କେତେ ଆସିବ 1 ତେଣୁ vy ଏଟା b ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା vy ରହିଲା a plus b cos θ ତେଣୁ cos θ cos 90 ସେଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା 0 ହେଇଗଲା जो cos 90 କ'ଣ ହେଇଗଲା 0 ହେଇଗଲା ସେ ପାର୍ଟଟା ଏଠି ରହିଲା କ'ଣ vy by vx ତ vy ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ vy ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଏପଟେ ତ tan ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ tan beta is equals to gt by u ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ tan inverse gt by u ହେଲା ଆଜି ପାଇଲା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ମିଟି ମିଟି କରିବ କିଛି ଚିତ୍ର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ସ୍ପେଶିଆଲ କେସେସରେ ଏଇଟା ଲେଖ ଫିଗର ସେମ୍ ନ ରହିବ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from hill. ଗୋଟେ initial velocity ତା ଦେଇଦେଲା A projectile is fired from a hill height ଦେଇଦେଲା find time taken time period ବାହାର କରିବା time taken to reach the ground the distance of the target from the hill distance ମାନେ
range the velocity with which body strike the ground को velocity रे last रे पड़िबो instantaneous velocity ओके ना को velocity रे तळे टच करियो क्वेश्चन लिखो लिखिदला क्वेश्चन लिखिदला देखो एटा हला तार हाइट हाइट केते रहला 490 मीटर इनिशियल वेलोसिटी केते देला 98 मीटर पर सेकंड तो आमे प्रथम बाहर करिया कोन टाइम ऑफ फ्लाइट बाहर करियो तो टाइम ऑफ फ्लाइट हला कोन रूट ओवर ऑफ 2h बाय g तो टाइम हाइट केते करा 2 into 490 ग्रेविटी हला केते 9.8 तो आदर टाइम ऑफ फ्लाइट केते आसिला 10 सेकंड आसिला तापर आमे रेंज बाहर करियो u रूट ओवर ऑफ 2h बाय g तो रेंज रो फार्मूला कोन अछि हां इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम रेंज ऑफ फार्मूला में पहले तो इनिशियल वेलोसिटी केते आसिला 98 मीटर पर सेकंड टाइम टा केते ला टाइम ऑफ फ्लाइट केते बार कर दीजिए 10 तो मल्टीप्लाई कर दो केते आसिला तो फार्मूला बेस किछ नहीं हेला
ହେଲା ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି କେତେ ଭେଲୋସିଟି ରେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ को टच करियो तो केते वेलोसिटी रहइबो ना u स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर vx स्क्वायर रे कोन रहला u स्क्वायर vy रे केते रहइबो g स्क्वायर t स्क्वायर बुझियो जी नहीं तो एबे u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी केते रहला 98 रो स्क्वायर ग्रेविटी हला 9.8 तो टाइम ऑफ फ्लाइट केते में बाहर कर देछे 10 तो 9.8 into 10 रो स्क्वायर ओके तो 9 into 10 केते आइजो 98 98 रो स्क्वायर तो 98 98 केते आसला दीटा 98 ने 19 ने 98 केते थरा अछि दी थरा अछि तो 98 रो स्क्वायर के थरा अछि दी थरा अछि 98 रो स्क्वायर रूट ओवर वर्क केते गेला 98 2 रो रूट ओवर केते √2 मीटर पर सेकेंड तो एति की तरह बुझ पले ना बुझिए ना बुझ पले नो अरे 98 रो स्क्वायर 98.10 98.10 केते हला 98 तो दीटा जको 90 आरो स्क्वायर हमें बाहर कलेनी बाहर कले हमें एति पाइबा तो 98 स्क्वायर 98 स्क्वायर के थरा अछि दी थरा अछि तो 2 into 98 स्क्वायर तो आरो रूट ओवर बाहर कले 98 रूट ओवर 98 2 रो रूट ओवर कले रूट रहला एबे आ सहित गोटे जिनिस भी जदी पचारियो जे केते एंगल रे से पइला मतलब तो प्रोजेक्टाइल तमे प्रोजेक्टेड कल बॉडीटा आसी तळे पडिला गोटे क्वेश्चन भी ऐड कर दबो जे केते एंगल रे बॉडीटा तळे पडिला तो से ये रे हमें कोन करिया tan बीटा रा फार्मूला पकेया ओके तो केते एंगल रे पडले एटा क्वेश्चन नाही कि केते एंगल रे जदी हमें पकेइबा तो फार्मूला कोन आसीबो vy vx vy vx तेन कोन आसला uy 80 v is equals to u plus 80 तेणु vx is equals to कोन आसीबो ux plus axt अच्छा इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस रे किछि नाही तेणु एठी कोन रहला 0 रहला तेणु एक्सेलरेशन केते आसला 9.8 टाइम ऑफ फ्लाइट केते आसला 10 आसला एठी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस रे इनिशियल वेलोसिटी अछि केते अछि 98 किंतु एठी एक्सेलरेशन ता केते जो 0 हो गला तो एटा 0 हो गला तो एठी केते आसला 98 by 90 98 by 98 केते आसला 1 आसला तो tan कार मूल्य 1 आसीबो 45 तो 45 एंगल रे तो कोन घंटा में हेला ए क्वेश्चन दा लेखम मु सार को फोन करे पड़े the two tall building face each other दीटा बिल्डिंग दीटा को फेस कर माने हमर लर्निंग ट्रेन रे सेपटे शांति लॉज अछि दीटा बिल्डिंग ओके नले हमर जो कोटक महिंद्रा बैंक बिल्डिंग ता तमे धरि नियो at a distance of दी जंग भीतर डिस्टेंस होची 180 मीटर from each other with what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building गोटे विंडो रो आमे बॉल टाको फोपाड़ीबा जोटा कि ग्राउंड रो 55 मीटर हाइट रे अछि so that it enters the window okay 10.9 meter above the ground
इन सेकेंड विंडो रे से पहुंचे बुझेला ये जो दिल वाले दिलवानिया ले जाएंगे शाहरुख खान पकेब काजल घर ना बॉल चिठी फोपाड़ियो तो केते घरे चिठी पहुंचे ये हूँ से सिनारी मैंने दीटा बिल्डिंग ऊपर सीढ़ी पकई जो जीवासिया करते बुझेला देख क्वेश्चन टा क्वेश्चन खाली लिख दिया ना स्टार्ट करिए हाँ ये भल पिला खाता अच्छा ये फेल पिला अर्थरक शॉर्ट क्वेश्चन हम देखिए এটা ভাল পিলা ହେଇଗଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆ ଭିତରେ କଣ ଦେଇଛି ଦିଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି 180 ମିଟର ମାନେ ମୁଁ ବଲ୍ ଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ଯଦି ଫୋପାଡୁଛି ବଲ୍ ଟା କଣ ହବ ଆର ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ବସିବ ମାନେ ଦିଟା ଭିତରେ ତାର ରେଞ୍ଜ କେତେ ପାଇଲେ 180 ମିଟର ଦିଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ରେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେ ବଲ୍ ଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ବଲ୍ ଟା ଫୋପାଡିବାର ଅଛି ତ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ରେଞ୍ଜ ତ ରେଞ୍ଜ ପାଇଗଲେ 180 ମିଟର ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ସିଏ ନା ଭର୍ଟିକାଲ डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग भर्टिकाली दीटा बिल्डिंग भीतर डिस्टेंस केते आसीबो ना गोटे रहिला 55 meter the two tall building at a distance 180 meter with the velocity must be thrown horizontally from a window of 55 meter above the ground जरे 55 मीटर रो ऊपर रहिछि आ गोटे रहिछि 10 मीटर 10.9 मीटर तेणु तार भर्टिकाली तार डिस्टेंस केते आसीबो दीटा को माइनस जदी कर दो 55 रो 10.9 माइनस कर देले ताकर भर्टिकल डिस्टेंस ता पाइ जिवो केते डिस्टेंस रे बॉलटा आसुजी ओके तो ता भीतर हमें पाइबा तो टाइम पीरियड केते समय भीतर सेटा बॉलटा पसिबो ता झरका बाटे बुझिला ता भीतर हमें बाहर कले कोन the time vertical distance between two building प्रथम बिल्डिंग रहला 55 सेकंड बिल्डिंग रहला 10.9 बुझिला वर्टिकली तांका केते डिस्टेंस रहला ग्राउंड लेवल दे देला ताकर माने ग्राउंड लेवल ले ताकर डिस्टेंस केते दे देला ग्राउंड लेवल केते देला रेंज ता दे देला केते 180 किंतु वर्टिकली केते रहउछ विंडो रो विंडो
तो वर्टिकली केते रहउछ 55 ରୁ माइनस कर देले तो एटा होची 44.1 तापर रहिला होराइजेंटल डिस्टेंस होची रेंज सहित समान 180 मीटर आमे कोन बाहर करिवा टाइम केते टाइम रे जदी मो बॉल टा पपाडुची तो ता विंडो रे से पसिबो से केते टाइम टाइम बाहर करिवा तो t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h/g तो हाइट टा केते रहला 44.1 ग्रेविटी केते रहला 9.8 आकु जदी हमें सॉल्व आउट करिवा तो 3 सेकंड रे पहुंची जिवो बॉल टा से गोटे झरकार आ गोटे झरका जतले फोपाडुचे 3 सेकंड रे पहुंची जिवो तापर से कोन देइची नेक्स्ट कोन देइची नेक्स्ट देइची जे इट एंटर्स टू द ग्राउंड विथ व्हाट वेलोसिटी केते वेलोसिटी रे से जिवो देखो केते माने सुंदर सुंदर क्वेश्चन सब होची केते वेलोसिटी रे तार पहुंचियो तो ux टा हम को आसीबो ux इज इक्वल टू u माने केते वेलोसिटी मु फोपाडिले से बॉल टा जाके 3 सेकंड रे से पहुंचियो तो आमे एठी रेंज रो फार्मूला का पाइले ux into t t रो वैल्यू पाई जाइछे r रो वैल्यू पाई जाइछे तो ux इज इक्वल टू r बाय t तो केते आसेला रेंज हला 180 टाइम हला 3 तो इनिशियल वेलोसिटी केते 60 मीटर पर सेकंड तो 60 मीटर पर सेकंड रे जदी मु फोपाडुची ओके ताहले इनिशियल वेलोसिटी जदी मोर सेतिकी रहउची ताहले बॉल टा 3 सेकंड रे आर झरका रे पहुंची क्वेश्चन बड़ कांसेप्ट बुझी होची देखो बुझिबनी घर संसार करिया मन तार प्लस टू फास्ट रे सब ठीक ठाक रहउछ सेकंड रे कोन सब ता मुंडे की भूत पसुची इसना माने सेकंड रे कंटीन्यूअसली पढेगा से सेकंड रे ही क्लास मिस कर न्यू ईयर केबे देखछन फास्ट सेकंड रे क्लास बंद होबा सेकंड रे क्लास बंद है mo फास्ट रे क्लास चलछि छुआ ना हम दे अजय सर देतले क्वेश्चन टा ଟୋଟାଲ 45ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଟପିକ ତାର ଭିତରୁ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଛୁଆ କହିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା बढ़िया 45 सेट बॉय कवर है 10टा सेट तो कवर है 45 सेट क्वेश्चन क्वाड আছে 45 সেট